जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मामा साहू यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम यही वीडियो माध्यम जानिबा सिंदूर डबारे केउं जिनिस रखिले स्वामी हो जाए धनी। मन दे वीडियोटी को शेष पर्यंत स्किप न करी देखंतु। दर्शक बंधु, गोटे समयर कथा अटे। कैलाश पर्वतर शांत वातावरण रे भगवान शिव और माता पार्वती वृषभ उपरे विराजमान करुथिले। सेतेबेले माता पार्वती कहिले, हे प्रभु, मो मनरे एक प्रश्न उंकी मारी मो मन को विचलित करुछि। दयाकरी मो प्रश्नर उत्तर देई मो मन को शांत करंतु। तापरे भगवान शिव कहिले, हे देवी, तुमे निसंकोचरे प्रश्न पचार, मु तुम प्रश्नर उत्तर निश्चिंत रूपे देवी। तापरे माता कहिले, हे प्रभु, मु देखिछि प्रत्येक विवाहित महिला निज सिंथिरे सिंदूर पिंधि थांती। एही कारणरू प्रभु मो मनरे एही प्रश्न उंकी मारुछि कि, हे प्रभु, सिंदूर डबारे एमिति केउं जिनिस रखिले स्वामी धनी हो जाई थाए। एहा छड़ा ऋतुस्राव समय रे सिंदूर लगाइबा उचित न नुहे एवं सिंदूर तळे पड़ी जाइतिबा द्वारा केउं संकेत मिली थाए। सिंदूर लगाइबार ठीक विधि कौन? हे प्रभु, एही सब प्रश्नर उत्तर देई मो मन को शांत करिवार प्रयास करंतु। तापरे भगवान शंकर कहिले, हे देवी, तुमर एही प्रश्न समस्त विवाहित महिला मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। एही सब प्रश्नर उत्तर जानिबा पूर्वरु मु तुमको एक कथा कहूछि, एहाको मन ध्यान दे सुन। कारण अधा अधूरा ज्ञान विष सहित समान होइथाए। भगवान शिव कहिले, हे देवी, हिंदू धर्म रे विवाहित महिला मानक जीवन रे सिंदूरर खास महत्व रहिछि। आपण माने हिंदू धर्मर विवाहित महिला माननकु सिंदूर लगाइबार निश्चय देखिथिबे। हिंदू धर्मर मान्यता अनुसार सिंदूर को विवाहित महिला मानकर साधवर प्रतीक बोली माना जाय थाए। अविवाह समय रे सिंदूर दान विधिर खास महत्व रहिछि। एहा परे विवाह को पूर्ण बोली माना जाय थाए। गोटिए थर विवाह होई जिबा परे विवाहित महिला माननकु सिंदूर लगाइबा जरूरी अटे। आजिकालीर सभ्य समाज रे महिला माने विवाहित होई मध्य सिंदूर लगाउ नाहांती। हे देवी पार्वती, आपण जानी आश्चर्य हेबे जे हिंदू धर्मर एही परंपरा को केवल धार्मिक महत्व नुहे, बरं केतेक नियम रहिछि जहा पालन करिबा अनिवार्य अटे। जेहु महिला माने सिंदूर लगाइबार एही नियम को पालन न करिथांती, तांको स्वामी को आर्थिक क्षेत्र रे कष्ट सहिबाकु पड़े। हे देवी पार्वती, एबे सुनंतु सिंदूर लगाइबार केउं केउं नियम रहिछि जहार प्रत्येक विवाहित महिला माननकु पालन करिबा निश्चय उचित अटे। विवाहित महिला माननकु सर्वदा सिंदूर निज पैसा रे किणी करी लगाइबा उचित। केते भी असुविधा बा मजबूरी थाउ ना काहेकि कौनसी अन्य महिलांक सिंदूर निज सिंथिरे भरिबा उचित नुहे। अन्य महिलांक सिंदूर निज सिंथिरे भरिबा बहुत अशुभ होइथाए। एमिति करिथिबारु महिला मानकर पति को धन संबंधी समस्यार समाधान करने पड़ पारे एवं निज स्वामी को मध्य संकट आसीपारे। एहा सहित विवाहित महिला माननकु उपहार रे मिलिथिबा सिंदूर ठारू दूरेई रहिबा उचित। कारण शास्त्र रे उपहार रे मिलुथिबा सिंदूरर उपयोग को अशुभ बोली माना जायछि। एहा द्वारा आपणक पति और आपणक उपरे विपद आसीबार संभावना बढ़ी जाई थाए। एहा छड़ा महिलांकु बिना स्नान करी सिंदूर लगाइबा उचित नुहे। सर्वदा महिला माने स्नान सारी सर्वप्रथमे सिंथिरे सिंदूर लगांती। सिंदूर लगाइबा समय रे निजर स्वामीकर लंबा आयु और सफलतार कामना करिथांती। एहा द्वारा तांकर भाग्य प्रबल शक्तिशाली हो जाई थाए। महिला माने सिंथिरे सिंदूर भरिबा बेले माता पार्वती को ध्यान को आणंतु। कारण अखंड सौभाग्यवतीर वरदान माता पार्वती ठारू ही प्राप्त होई थाए। घरे कौनसी प्रकारर छूतक किंबा जदि महिलांक ऋतुस्राव आसी थाए, तेबे महिला माने सिंदूर न लगाइबा भल। कारण एपरि समय रे सिंदूर लगाइबा द्वारा सिंदूरर अपमान होई थाए। सिंदूर तळे पड़ी जिबा बहुत बड़ अशुभ होई थाए। एही कारणरू पिलांक ठारू सिंदूर दूरेई रखा जाए। शास्त्र रे सिंदूर तळे पड़ी जिबाकू अशुभ बोली माना जायछि। केबे भी सिंदूर को कहा आगरे लगाइबा उचित नुहे। कहा आगरे सिंदूर लगाइबा द्वारा आपणक संपर्क रे नजर लागि थाए और स्वामी प्रेम कम हो जाई थाए। तापरे आगकू भगवान शंकर कहती,
हे ଦେବୀ, ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଭରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଶୁଖିଲା ସିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ବେଳେ ଯଦି ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ନ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଦୁରର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କାରଣ ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏକାଠି କରି ସିନ୍ଥିରେ ଲଗାଇ କୌଣସି ଗଛ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସିନ୍ଦୁରକୁ କେଶ ତଳେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ତାର ପତିକୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥାଏ। ତାର ପତି ଯେତେ ଉଚ୍ଚତମ ଶୀର୍ଷତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହେଁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ, ସର୍ବଦା ଅସଫଳ ହୁଏ। ସେହି କାରଣରୁ ସିନ୍ଦୁର ଯେତେ ଲମ୍ବା ଲଗାଇବେ ଓ ମଥା ଆଡ଼କୁ ଯେତେ ଲଗାଇବେ ସେତେ ସ୍ୱାମୀର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। କାରଣ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି କି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନାକ ସିଧାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କେବେ କେବେ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ବଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଛି। ଏପରି କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ନବବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିବାହ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ସେବେଠାରୁ ଶପଥ କରିନେବା ଉଚିତ ଯେ ନିଜ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବେ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପୂଜା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିବାହ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ତାହା ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କରି ରଖିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଧନବାନ ହୋଇଥାଏ। ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଏକ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ରଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କରି ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ଓ ପତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଧନବାନ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାପଘରୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଥିବାର ଦେଖେ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ତାର ବିବାହ ତାର ମନପସନ୍ଦ ପୁଅ ସହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିନ୍ଦୁର ସାଧବାର ଚିହ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସିନ୍ଦୁରରେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ତେବେ ତାର ଅନେକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ମନାଯାଇଥାଏ କି ମାତା ସୀତା 3 ଦିନ ଶୃଙ୍ଗାର ରୂପରେ ସିନ୍ଦୁରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଥା ଅନୁସାରେ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ମା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଓ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ହନୁମାନ ପଚାରିଥିଲେ କି ମା, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ଲଗାଉଛନ୍ତି? ମାତା ସୀତା କହିଲେ କି ସେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଲମ୍ବା ଆୟୁ ପାଇଁ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହନୁମାନ ନିଜ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଶରୀରରେ ସିନ୍ଦୁର ଲେପ ଲଗାଇଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ବତୀ, ଏବେ ଶୁଣ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର ଠିକ୍ ବିଧି କ'ଣ ଅଛି। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଭଗବାନ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଠିଆ ହୋଇ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଓ ପତିଙ୍କ ଆୟୁ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।
तेणु आपण सूर्य उदय पर जेकोसी समय सिंदूर लगाई पारिबे, किंतु सूर्यास्त पर सिंदूर लगाइबाकू अशुभ मना जाय थाए। नाक उपरे सिंदूर पड़िबा, खास करी विवाह समय सिंदूर पड़िबा अत्यंत शुभ होता है। यह द्वारा पति पत्नी मध्य प्रेम संपर्क बढ़ी थाए। यह द्वारा पतिर आयुष लंबा होता है। यह मध्य मना जाय थाए कि नाक उपरे सिंदूर पड़िबा द्वारा माता लक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार विवाहित महिला माने जदि सिंदूर लगाइबा बेले यह मथा उपरे पड़ जाय थाए, तेबे यह बहुत शुभ होता है। यह एही कथार संकेत कि आपणको आपणको पति ठारू अधिक प्रेम और भल पाइबा मिलिबाकू जाउछि। बेकरे सिंदूर लगाइबा द्वारा ईश्वरଙ୍କ आड़कू मन केन्द्रित होई रही थाए। यह द्वारा व्यक्तिर मनरे सकारात्मक ऊर्जार संचार होता है। तापरे भगवान शिव कहिले, हे देवी, आशा करुछि एही कथा माध्यम तुमको तुम प्रश्नर उत्तर अवश्य मिल जाइथिबो। माता कहिले, हे प्रभु, आपणकर एही कथा शुणी मु धन्य होइगली। आपणकर एही कथारू मु मो प्रश्नर समस्त उत्तर पाई सारिछि। भिडियोटी को एहिठारे शेष करुछि। जदि आपणको एही भिडियोटी भल लागिछि तेबे दयाकरी मो चैनल को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गोटे लाइक निहाती करंतु एवं सांग मानंकु शेयर करंतु। धन्यवाद।